আসন্ন এডিসি নির্বাচন এবং ধর্মনগর বিধানসভা উপনির্বাচনকে সামনে রেখে প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে উঠেছে রাজ্য জুড়ে। অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ইতিমধ্যেই সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে রাজ্য পুলিশ। এই প্রেক্ষাপটে রবিবার উত্তর ত্রিপুরা জেলা সফর করেন পুলিশ মহানির্দেশক আইপিএস অনুরাগ। বেলা প্রায় 11টা নাগাদ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে ধর্মনগরে পৌঁছে সরাসরি উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে যান তিনি। উত্তর ঊনকোটি এই দুই জেলার শীর্ষ পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাদের উপস্থিতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সেখানে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রন, উত্তর ত্রিপুরা পুলিশ সুপার অবিনাশ রায়, ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার সুধাম্বিকার সহ টিএসআর এবং পুলিশের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। বৈঠকে আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে স্পর্শকাতর বুথগুলিতে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন, আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় নজরদারি জোরদার এবং অনুপ্রবেশ রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের উপর আরোপ করা হয় বিশেষ গুরুত্ব। পাশাপাশি ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া যাতে নির্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হয় সে বিষয়েও আলোচনা হয় বিস্তারিত। नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में धामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का बाईपोल है 9th पोल, और इस विधानसभा के बाई इलेक्शन के अलावा यहाँ पर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं एडीसी की, और साथ ही साथ इसका नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट जो है ऊनाकोटी, वहाँ पे भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। इसके अलावा 2 और कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जो पार्टली ऊनाकोटी डिस्ट्रिक्ट में और धामनगर जो नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर उसका भी एरिया पड़ता है। तो हमने प्री पोल पीरियड के लिए बहुत ही इलेबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट की। গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনায় ব্যস্ত রয়েছেন ডিজিপি। এর আগে খোয়াই ও ধলাই জেলাতেও তিনি একই ধরনের বৈঠক করেছেন, যা থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলছে প্রশাসনের তৎপরতার। এডিসি নির্বাচনের জন্য এখনো কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা না হলেও ইতিমধ্যেই তার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। অন্যদিকে ধর্মনগর উপনির্বাচনের জন্য রাজ্য পর্যাপ্ত পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী মজুত রয়েছে বলে আশ্বস্ত করেছে ডিজিপি। साथ ही साथ जिस दिन इलेक्शन होगा एडीसी का और यहाँ पर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसके बाईपोल का, उस दिन भी हमारा जो डिप्लॉयमेंट होगा, फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा, वो बहुत ही इलेबोरेट होगा, और पोस्ट पोल पीरियड के लिए भी हम पूरा अरेंजमेंट करेंगे। इस अरेंजमेंट के बाद में मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जो इलेक्शन होगा वो पूरा तरह से पीसफुल होगा। यहाँ पर आज आने का मेरा उद्देश्य है कि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट और ऊनाकोटी, इसमें ग्राउंड पे हमारा कैसे कार्य चल रहा है उसका रिव्यू करना, और अगर जरूरत हुई तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है या फर्दर एक्शन लेना है उसको लेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर सभी को एश्योर करना चाहूँगा कि यहाँ पर सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में, और हम इंश्योर करेंगे कि बोथ एडीसी इलेक्शन और साथ ही साथ जो ये बाईपोल है यहाँ पर धामनगर विधानसभा का, ये संपूर्ण तौर पर पीसफुल हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और किसी भी तरह का किसी को कोई असुविधा न हो। সব মিলিয়ে আসন্ন 2 গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য প্রশাসনের কড়া নজরদারি ও সুসংগঠিত প্রস্তুতি স্পষ্ট। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্যে রাজ্য পুলিশ যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত সে বার্তায় জোরালোভাবে উঠে এসেছে পুলিশ মহানির্দেশকের জেলাভিত্তিক পর্যালোচনায়। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।